Loh, double kewas subur song asli cocok men. Kayak bisa dari ke awan-awan panas-panas sarungan kepimin Mas Ude. Sarungan panas latih artis. Nah, panas-panas artis. Kalau sarungan balapan pernah loro dong. Kan kayak mau ngarah pada coba. Iya, aku ya. Ini enak adem, bang. Panas-panas di dongan berarti adem. Panas-panas tak lambe berarti wongnya orang gemas. Iya. Kirane lagi Apa pek? gedang kluthuk. Rujak kan, pek bahan pek. Terus Ya layah, uyah, gula, kacang, terasi, siap kabeh nyanding siapan lho. Dagangan. Kan kae ning kana kakek temen-temen kae mana yakin gua. Kan goleti beli. Are mani goleti ya mene yo cak yo. Lah